अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान सुलेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो ईच बार सीरीज़ है वो लॉ से रिलेटेड है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सियालकोट कोर्ट के बहुत ही रिनाउंड लॉयर हैं और गुज़श्ता 3 दहाइयों से इस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक है हामिद रज़ा सुलेरिया। उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि उन्होंने लॉ का प्रोफेशन कैसे चूज़ किया और इस प्रोफेशन में आने के बाद वो क्या अपने आप में तब्दीलियाँ देख रहे हैं और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हम सब, क्या हाल है जी? क्या हाल है? हम सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, आपकी मेहरबानी में ठीक। एक छोटा सा तारुफ कहते हैं वो मैंने करवा दिया कि गुज़श्ता 30 सालों से 3 दहाइयों से आप लॉ के प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हैं। थोड़ा सा अपने बारे में हमारे जानने वाले जो और सुनने वाले उनको बता दें कि हामिद रज़ा सुलेरिया बेसिकली है क्या। जी अहमद, बहुत शुक्रिया सुलेरिया साहब। हामिद रज़ा सुलेरिया एक इंतहाई मुनकसरुल मिजाज इंसान है और सुलेरिया बरदरी से मेरा ताल्लुक़ है। बेसिकली मेरे आबा अजदाद भी 1947 में माइग्रेट करके आए थे। मेरे दादा जान जिनका नाम मेहरदीन था, वो एक रिटायर्ड फ़ौजी थे और 5 भाई थे। माइग्रेशन करके इधर आ गए और दर बर दर ठोकरें खाने के बाद बिलाखिर ज़िला नारोवाल के एक गांव जो कि किला कालरवाला और बदमली रोड पर वाक़या, उसका नाम बोडी मलियाँ है, वहाँ पर उनको रकबा अलाट हुआ था पूरे ख़ानदान को और फिर वही हमारा गांव करार पाया। जो रियासत जम्मू कश्मीर में हमारा गांव था वो रामकार खेड़ी था, जिसकी तहसील सांबा थी, वहाँ पर वाक़या था और पाकिस्तान में बोडी मलियाँ मेरा गांव ठहरा। मेरा पूरा नाम हामिद रज़ा सुलेरिया है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद जान सुलेरिया है। मेरे वालिद साहब महकमा फूड पंजाब से डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के असिस्टेंट फूड कंट्रोलर 2001 में रिटायर्ड हुए। मेरी ज़िंदगी का इब्तदाई दौर 9 साल तक बोडी मलियाँ गाँव में ही गुजरा है। मैंने इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की थी। 1975 में वालिद साहब की नौकरी के सिलसिला में हम रावलपिंडी चले गए थे। वालिद साहब वहाँ पर फूड इंस्पेक्टर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। वहाँ पर मैं डैनिज़ हाई स्कूल रावलपिंडी में पढ़ता रहा हूँ और फिर कुछ अर्सा मुख्तलिफ़ शहरों में मंडी, बहाउद्दीन, अटक, फैसलाबाद और उसके बाद गुजरांवाला हम वालिद साहब की नौकरी की, जहाँ वो ट्रांसफ़र होते थे हम भी वहीं चले जाते थे। मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखपुरा मोड़ गुजरांवाला से किया और मैट्रिक के पेपर्स देने के बाद हमने सियालकोट शहर में अपना घर बना लिया था, तो हम यहाँ पर आ गए थे। वालिद साहब अपनी मुलाजमत के सिलसिले में उसके बाद भी मुख्तलिफ़ शहरों में ड्यूटी सर अंजाम देते रहे, लेकिन हम यहाँ पर सियालकोट में फैमिली सेटल हो गए थे। मैंने मरे कॉलेज सियालकोट में 1982 में दाखिला लिया था, फर्स्ट ईयर FSC में, और मैंने अपना इंटरमीडिएट 1985 में मुकम्मल किया था और उसके बाद अल्लामा इकबाल कॉलेज सियालकोट से मैंने ग्रेजुएशन BA सेकंड एनुअल 1986 में पास कर लिया था। उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर्स हिस्ट्री करता रहा और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी मेरी इंटरेस्ट और दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी। मैं फील्ड हॉकी खेलता था एज ए डिफेंडर लेफ्ट हाफ, तो उस वक्त काफ़ी अच्छा समझे जाते थे हम प्लेयर्स। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से भी खेला हूँ, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 21 डिवीज़न और प्रोविंस पंजाब की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, ये सारे टूर्नामेंट्स में मैं अपने इब्तदाई दौर में जब स्टूडेंट था तो खेलता रहा और पंजाब यूनिवर्सिटी तरफ से खेला। और उसके बाद फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में मेरा एडमिशन MA इस्लामियात में और लॉ में स्पोर्ट्स बेस बुनियाद पर हो गया था और फिर मैंने उन दोनों में से लॉ को चुन लिया अपने प्रोफेशन के तौर पर, अपने कैरियर और मुस्तकबिल के लिए, अमली ज़िंदगी के लिए। मैंने 1988-90 मेरा सेशन था लॉ का और यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्स देने के बाद तकरीबन 91 मार्च अप्रैल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सियालकोट को ज्वाइन कर लिया था और 1991 दिसंबर में मुझे पंजाब बार काउंसिल की तरफ से लाइसेंस मिल गया और मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट का मेंबर बन गया और तब से लेके आज तक 29 ईयर मैंने प्रोफेशनल वकालत की है। इसके अलावा और कुछ नहीं, ऑलराउंडर प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ।
ڈسٹرکٹ کورٹ، سیالکوٹ، ڈویژنل کورٹس اور لاہور ہائی کورٹ میں میری وکالت کا تجربہ، اور میں پیش ہوتا رہا مختلف کیسز میں. یہ سلاریہ صاحب. یہ آپ نے شارٹ سا انٹروڈکشن دے دی کہ آپ نے ماسٹرز ان ہسٹری کیا اور سپورٹس بیسس پہ آپ نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں لا کیا. تو سپورٹس جو ہے نا انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے، جی ہاں. صبر، تحمل. جی، تو یہ آپ کہتے ہیں کہ سپورٹس کے ساتھ ساتھ آپ کی عملی زندگی میں اس سے آپ کو کتنا مددگار ثابت ہوئی؟ جی، اسپورٹس انسان کی ترقی کے لیے، جسمانی نشو و نما کے لیے، روحانی بالیدگی کے لیے، دماغ کے لیے بہت ہی ضروری ایک عمل ہے جو ہر انسان کو اس میں سے ضرور گزرنا چاہیے. یہ انسانی ترقی میں ایک قابل قدر اہم جو ہے وہ رول ادا کرتی ہے. اسپورٹس انسان کے سیکھنے کے لیے اس کے اندر بہت سے اسباق ہیں، بہت سے لیسنز ہیں. میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہم جو چیز پائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی صحت کا بہترین خیال رکھنا چاہیے. ایمان اور عقیدے کے بعد سب سے اعلیٰ ترین خدا کی نعمت صحت ہے. صحت کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ آج کل کے نوجوان لوگوں کو بھی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں بھرپور شرکت کرنی چاہیے. میں نے اس کے ہزارہا بینیفٹس اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. ساری زندگی الحمدللہ بیمار نہیں ہوئے، فٹ رہے ہیں، اپنے تمام دوست احباب سے ہمیشہ سپر فٹ رہے ہیں اور آلویز کمپلیمنٹس اپنی فٹنس پر حاصل کیے ہیں. آج تک کبھی کوئی بیمار نہیں ہو، نہ کبھی کسی ہاسپٹل میں داخل ہوئے. اور اس حوالے سے ڈسپلن بھی انسان کو یہ سپورٹ سکھاتی ہے. اسپورٹس مین اسپرٹ ایک مشہور فکرہ ہے، ایک مشہور چیز ہے. وہ انسان کو عملی زندگی میں بڑا اسٹرانگ کرتی ہے، بڑا شعور اور صبر عطا کرتی ہے. میرے خیال میں اسپورٹس جو ہوتی ہے ہر انسان کی زندگی میں شامل ہونی چاہیے. اس کا بڑا ہی اہم اور قابل قدر رول ہے. اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ انسان کی باڈی کے اوپر صاف نظر آتا ہے، اور آپ کی فزیکل فٹنس دیکھ کے بالکل صاف نظر آتا ہے کہ آپ اچھے قسم کے ہاکی کے پلیئر رہے ہیں. اور ڈیفینڈر رہے ہیں. ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور آپ نے جیسے کہ تھوڑی سی ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ آپ کا جو سپورٹس بیس پہ ایڈمیشن ہوا تھا وہاں کے فزیکل ایجوکیشن یونیورسٹی کے، جب پنجاب یونیورسٹی میں وہ دیکھ کے انہوں نے کہا آپ ہماری یونیورسٹی سے بھی کھیلیں گے، میں آپ کا وہاں پہ ایڈمیشن کرا دوں گا. اور سپورٹس بیس پہ آپ کا وہاں پہ لا پہ ایڈمیشن ہو گیا. اور اسی سپورٹس بیس پہ دیکھیں نا آپ کی روزگار زندگی بھی لگ گیا. وہ آپ سپورٹس مین نہ ہوتے، وہ آپ کو فزیکل ایجوکیشن والے نہ دیکھتے، وہ آپ کو آفر نہ کرتے، تو شاید کوئی اور آپ کی کوئی نا معاشرتی زندگی انسان نے کمانا ہی کمانا ہے. لیکن ایک ذریعہ روزگار آپ کا بن گیا اور ایک اچھی یونیورسٹی میں جانے کا آپ کا موقع ملا. اب ہم لا کی بات کر لیتے ہیں. لا کا پروفیشن جو ہے ایک بہت نوبل پروفیشن ہے. میں بھی میرے قریبی اور آپ بھی اس کا روزگار اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ جو نئی پود آ رہی ہے لا گریجویٹس کی، کیا اس کیا کہتے ہیں جو لا کی جو گرامر ہے اس کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں, I am really disappointed of these newcomers in this profession. They don't seem to be interested in studies. Most of them are involved in politics and they think that political activities are the main career, and they are forgetting the academic aspects of this profession and the hard work which we were used to put in our preparation of the cases, etc. I am hardly impressed of any young professional advocate. They don't seem to be made for this profession. Rather, they have got a political attitude, and all of them are always busy in political extracurricular and other activities. With some exceptions, I think it is not a rule, general rule, but with certain exceptions. There might be very few young lawyers who are very competent and who are always ready to work hard and study the case law, etc., and to look into their files. Of course, there are some of them. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ کے محض زمانے میں لا 2 سال کا تھا 3 سال کا؟
in my years of studies, the LLB was of 2 years. 2 years. फिर The first year was called FEL and the second one was LLB. LLB. अब फिर उसके बाद लॉ 3 साल का हो गया और अब मौजूदा डिग्री है वो 5 साल की दी जा रही जी है। आई हर्ड के मौजूदा डिग्री 5 साल 5 साल की है वो FSC के बाद FSC के बाद वो 5 साल की 5 साल डिग्री कर दी गई है। जी हाँ। तो आप क्या समझते हैं कि उनके कोर्स कॉन्ट्रैक्ट में लॉयर्स जो है यंग ग्रेजुएट्स उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उन्होंने अपने कुलीग के साथ कैसे बिहेव करना है, क्लाइंट के साथ कैसे बिहेव करना है, जजेस के साथ कैसे बिहेव करना है और एक आम कोई पॉपुलेशन या आम फर्द मिल जाता है उसके साथ कैसे बिहेव करना है? मेरा ख्याल है ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न्ड आई थिंक द एस्थेटिक्स ऑफ लॉ एंड मोरालिटीज ऑफ लॉ दिस सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन देयर स्टडीज़. First 2 or 3 years they are taught aesthetics of law. It is very well included in their studies and I think they should go for it and study hard. And the training, practical training would definitely start after they complete their law graduation. Thereafter they'll get an ample opportunity to learn. विद द पैसेज लॉ की जो प्रैक्टिस है दूसरी प्रैक्टिस में टाइम, लेकिन लॉ की प्रैक्टिस टाइम मांगती है. Yes, of course, it requires a great deal of dedication and commitment. शॉर्टकट कोई नहीं है इसमें. There is no shortcut to any success in any field, especially this law, profession of law. You need to work very hard day and night and you have to stick to your files and case law, no doubt about it. तो ये जो यंग ग्रेजुएट्स आ रहे हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो एग्ज़ाम पास करने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा रवैया रखें, कैसे प्रैक्टिस? They should be honest with themselves first and then to their profession, and they shouldn't think that there is some shortcut to their professional success. There is no shortcut. They'll have to work hard in and come through the lines. They should work hard and they should study. The depth and width of knowledge is a very important and relevant element in the profession of law. Your enrichment of knowledge definitely pays you in your profession. Both the legal and legal knowledge as well as the other knowledges are always supportive to your arguments and your profession. आपके पास अगर आपके पास नॉलेज है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज फिर उसका वो साथ देती है. ये जो आप जज के सामने कोई आर्गूमेंट्स पेश करते हैं कि वाकई इसने केस की तैयारी की हुई है और फुल तैयारी के साथ आया, और ऐसा लॉयर जो इसने तैयारी नहीं की और फीस बटोरने के चक्कर में होता है जजिस को या दूसरे जो कोलीग्स हैं एक कम्युनिटी उसमें उसका एक इमेज बन जाता है. तो मेरे ख्याल में कम्प्रीहेंसिव नॉलेज और प्रॉपर ट्रेनिंग लॉयर्स की बात नहीं, किसी भी आप प्रोफेशन की बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. 2-3-30 साल हो गए हैं आपको इस प्रोफेशन के साथ. 29 ईयर्स. 2020 और 2030 में अपने आप को आप काम पे देखना चाहेंगे? If the Almighty Allah allows me enough life, then I would like to stick to my profession. I love this profession and I want to excel in this profession. I am absolutely a non-political admi and I don't have other political ambitions. I am very comfortable in my professional life and from my own life. I don't have any regrets and I am enjoying this profession. I am an all-rounder professional advocate. I go to the High Court and to the all divisional and district courts. And I would love to see myself in a very good health and mental and physical health in the coming days if the God Almighty allows me enough life. देखिए मेंटल और फिजिकल हेल्थ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्रोफेशन में आप बात कर रहे हैं. Yes, of course. और आप स्पोर्ट्स मैन रहे हैं वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. स्पोर्ट्स के अलावा आप कौन सी हॉबीज़ थी? स्टूडेंट लाइफ की बात कर ले या आजकल क्या हॉबीज़ है? I used to love to read books. This has been my snobbery rather hobby. Snobberies are a little more than hobbies. I am in love with good books. I would love to work out daily and solitude is one of my priorities in life.
I would love to remain aloof and alone for some times to look into myself. This is very much important that one should spend a little more time with his own self. کہ اپنے آپ کی پہچان بھی ہے کہ میں بیسیکلی کیا ہوں, خود ہی کی پہچان جو ہے نا, یہ علامہ کہ خود ہی وہ شعر کیا تھا کہ خود ہی کو پہچان, اس طرح کا شعر ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ اپنے آپ کو پہچانو گے تو رب کو بھی پہچان لو گے. بالکل ایسا ہی ہے. اپنے ساتھ وقت بتانا چاہیے. میں بیسیکلی انٹروورٹ آدمی ہوں, ایکسٹروورٹ بندہ نہیں ہوں. مجھے کوئی زیادہ پارٹیز میں یا پبلک میں جانے کا کوئی اتنا شوق نہیں ہے. اگر میرے پاس وقت ہو تو کتاب پڑھنا اچھی پسند کرتا ہوں, یا ورک آؤٹ کرنا, کوئی ایکسرسائزز وغیرہ کر لیں, یا اپنے ساتھ تنہائی میں بیتا ہوا وقت بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے. لیکن اس پروفیشن جو ایڈوکیسی کا ہے, اس کے حوالے سے جتنی پبلک لائف کی ضرورت ہوتی ہے اس حد تک تو میں کنونس ہوں کہ ون شوڈ بی ایٹ لیسٹ ان ٹچ ود دی پبلک سو دیٹ دی پیپل شوڈ ہیو ایکسیس ٹو یو. تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. اب میں دفتر سے کبھی چھٹی نہیں کرتا, روزانہ دفتر آتا ہوں, اور جو بندہ بھی ملنے کے لیے آتا ہے اس کو اٹینڈ کرتے ہیں, اس کو ویلکم کہتے ہیں, اس کو چائے پانی پوچھتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ اپنے کسی معاملے میں, کسی پارٹی میں, کسی شادی میں بلوائے تو وہاں پر بھی ضرور جانا چاہیے. یہ پبلک رسپیکٹ کی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر کسی کو کوئی دکھ ہے, غم ہے, تکلیف ہے, تو اس کے دکھ اور غم کا ازالہ کرنا میں اپنے اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں. اگر وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے بتاتا ہے تو اگر میں اس کی ہیلپ کر سکوں تو I would love to help him. ینگ گریجویٹس کو آپ کیا آخر میں پیغام دینا چاہیں گے؟ Young graduates of law, you mean? Law. Young graduates of law are most welcome in this profession. But be aware, gentlemen, this is a profession of hard work and commitment and dedication. You must dedicate your life and must be committed to your protocols and principles and aesthetics of this profession, and be ready to work hard. And if you stay committed to your goals and ambition, you will get your objectives one day. Otherwise, if a man is lazy and if he doesn't like to work hard, I think he shouldn't join this profession. And second thing, I would request you to refrain from any sort of corruption, whatever it is and in whatever form it comes before you. Say no to corruption in all kinds. بالکل اینڈ میں جو آپ نے میسج دیا کہ سے نو ٹو کرپشن, کرپشن سے آپ جتنا خود اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو اس سے بچنے کی تلقین کریں. جی بالکل صحیح بات ہے. بندے کو اپ رائٹ رہنا چاہیے, مورلی بھی اپ رائٹ رہنا چاہیے ہمیشہ. ہم مسلمان ہیں, ہم صرف اس زندگی پہ یقین نہیں رکھتے. I do believe in the life hereafter. We'll have to go and present ourselves before the Almighty Allah, and we are answerable to Him for our each and every deed and act. So be careful whatever you do. Think always that you are answerable to the Almighty Allah and to the spirit of your profession. Never let it down. تھینک یو احمد صاحب, آپ نے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم دیا, اور ہمارے سیشن میں اگر ایک بات بھی کسی ینگ گریجویٹس کے پلے پڑ گئی تو سمجھیں گے کہ ہمارا یہ سیشن جو انٹرویو تھا ہمارا کام کر گیا صدقہ جار کی. اور فیوچر میں آپ سے میں کہوں گا, اب یہ تو ہم نے جنرل انٹرویو کیا نا, کسی اسپیشل ٹاپک کے اوپر, ہسٹری کے اوپر کر سکتے ہیں. آف کورس آپ کسی بھی موضوع پر مجھے کہہ سکتے ہیں, and I'll be always welcoming you. Thank you sir. Thank you very much. پاکستان زندہ باد.